वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जून के महीने में रिश्तों के हवाले से मोहब्बत के मामलात, आपकी ज़ाती ज़िंदगी या जो आपके रिश्ते हैं, इमोशनल रिलेशंस के हवाले से कौन से ऐसे बुरूज हैं कि जिनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी रहेगी और कौन से ऐसे बुरूज हैं जिन पर मोहब्बतों की बारिश रहेगी। तो इस लिस्ट में जो पहला ज़ोडिएक साइन है वो है टॉरस। बुर्ज सौर टारियंस जून का महीना मोहब्बत के हवाले से, लव रिलेशंस के हवाले से मामूल से कहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग मोहब्बत के हवाले से बड़े खुश किस्मत रहेंगे और वैसे भी आप बड़े पुरअमन रहेंगे और वैसे भी टॉरियंस आप बड़े प्रैक्टिकल हो, काबिल एतमाद दोस्त माने जाते हैं। आपके अंदर एक ज़बरदस्त मकनातीसी कशिश होती है और आप लोग अपने रिश्तों की बहुत ज़्यादा केयर भी करते हैं, अपने रिश्तों में इस्तेहकाम चाहते हैं। तो इस जून के महीने में आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। आप लोग अपने रिश्तों के लिए कुछ बेहतर करना चाहेंगे। जहां जून के महीने में आप लोगों का फाइनेंस अच्छा नज़र आ रहा है, पैसों के मामलात बेहतर रहेंगे, वहीं आपकी ज़्यादातर तवज्जो अपनी घरेलू ज़िंदगी की तरफ रहेगी, अपनी लव लाइफ की तरफ रहेगी। जून का फर्स्ट हाफ थोड़ा मुश्किल हो सकता है और वो तमाम टॉरियंस जो सिंगल हैं और रिश्ते की तलाश में हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं, उनके लिए तो जून का महीना कमाल का महीना रहेगा। हो सकता है कि आपको जून के महीने में पहली ही नज़र में किसी से मोहब्बत हो जाए या आपको किसी की तरफ से हमदर्दी के जज्बात भी महसूस हों और इसके अलावा पुराने दोस्तों के साथ मुलाकातें होंगी जिनके साथ आपका रिश्ता टूट गया था या गैप आ गया था। तो ऐसे लोगों के साथ भी आपकी मुलाकातें हो सकती हैं और काम की जगह पर भी आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। प्रोफेशनल रिलेशंस भी बेहतर रहेंगे, कुछ नए दोस्त और नए ताल्लुकात भी बनेंगे। वो टॉरियंस जो शादी करना चाहते हैं, रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए 15 जून का वक्त बड़ा अच्छा वक्त रहेगा। और वैसे भी जून के महीने में आप लोग बहुत सेंसिटिव नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पर अपने जज्बाती रिश्तों को लेकर। तो बहरहाल नए रिश्तों के हवाले से या पुराने ताल्लुकात के हवाले से भी ये वक्त बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। तो दुआ है कि अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए। इस लिस्ट में जो दूसरा खुश नसीब ज़ोडिएक साइन है वो है जेमिनी। बुर्ज जोज़ा। जेमिनीज़ जून के महीने में आप लोगों की लव लाइफ और मोहब्बत के रिश्ते बहुत अच्छे रहने वाले हैं और वैसे भी आप लोगों की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, बड़े मिलनसार हैं और आप थोड़े मुतजस्सिस भी हैं, बातूनी भी हैं, मगर आप ख़ुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखना चाहते हैं। जून के महीने में आपकी इमेजिनेशन पावर बड़े कमाल की रहेगी। आप लोग कुछ नया सीखेंगे, नए ताल्लुकात बनाएंगे, नए दोस्त बनाएंगे और वो जेमिनीज़ जिनका काम कारोबार ऐसा है कि आपको नए नए लोगों के साथ मिलना पड़ता है, तो आपके लिए ये वक्त बहुत बेहतर है। अगर आप किसी भी किस्म की नेटवर्किंग करना चाहते हैं, जॉब कर रहे हैं, तो नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल नए ताल्लुकात बना सकते हैं। तो नए ताल्लुकात के हवाले से ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। और वो जेमिनीज़ जो सिंगल हैं वो महीने के शुरू में थोड़ा अकेलापन महसूस करेंगे, लेकिन वहीं पर नए ताल्लुकात भी बनेंगे, नए रिश्ते बनेंगे, मोहब्बत का नया रिश्ता बन सकता है। और वैसे भी जेमिनीज़ आपकी लव लाइफ के लिए जून का महीना बड़ा अच्छा महीना रहेगा, पॉजिटिव चेंजेस का महीना रहेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपका रिश्ता बड़े मज़बूत रहेंगे, आप लोग अपनी लव लाइफ को खूब एंजॉय भी करेंगे
اگر آپ سنگل ہیں تو کسی سے آپ کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں کی بات چیت بڑی اچھی رہے گی۔ لو برڈز کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بڑی اچھی رہے گی۔ آپ دونوں مل کر فیوچر پلان کریں گے، تو خاص کر محبت کے حوالے سے آپ لوگوں کے لیے جون کا مہینہ بڑا اچھا نظر آ رہا ہے۔ اس لسٹ میں جو اگلا زوڈی ایک سائن ہے وہ ہے کینسر، برج سرطان۔ کینسیرینز، جون کے مہینے میں آپ لوگوں کے رشتے، لو لائف اور گھریلو زندگی بہت ہی اچھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جون کے مہینے میں آپ تھوڑے حساس رہیں گے لیکن بہت زیادہ کیئرنگ بھی رہیں گے۔ اپنی فیملی کے ساتھ جڑے رہیں گے، اپنے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، اپنے پیاروں کو قریب لانے کی کوشش کریں گے۔ اگر کچھ غلط فہمیاں ہو گئی تھیں یا اختلافات ہو گئے تھے تو ان کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ سنگل ہیں اور آپ کے دوستوں کا جو گروپ ہے یا اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد سے نیا رشتہ آ سکتا ہے، کسی جگہ پر رشتہ طے ہو سکتا ہے، تو جون کے خاص کر جو پہلے 3 ہفتے ہیں وہ بڑے ہی بہتر نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کے پیار کے حوالے سے۔ ہاں، کچھ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کے اندر وہ غلط فہمیاں دور کرنے کی جستجو بھی رہے گی، اور آپ لوگ اپنی کوششوں میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، اس لیے کہ جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ لوگ اپنے رشتوں کے حوالے سے سینسٹیو بھی نظر آ رہے ہیں، زیادہ کیئرنگ رہیں گے، اپنے رشتوں کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو رشتوں کو لے کر جون کے مہینے میں آپ بہت جذباتی نظر آ رہے ہیں۔ اس لسٹ میں جو اگلا زوڈی ایک سائن ہے وہ ہے لیو، برج اسد۔ لیوز، آپ لوگ ویسے بھی بڑے پر اعتماد رہتے ہیں، بڑے کانفیڈنٹ اور پرجوش ہوتے ہیں۔ آپ کی پرسنالٹی کے اندر جو ایک کرشماتی اثر ہوتا ہے، مقناطیسی کشش ہوتی ہے، اور بڑے ہی خوش مزاج بھی ہیں۔ دوسرے لوگ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو اور آپ کی باتوں کو پسند کیا جاتا ہے، آپ کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح جون کے مہینے میں بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جون کے مہینے میں دوسرے لوگ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، آپ کو پسند کیا جائے گا، آپ کی باتوں کو پسند کیا جائے گا، اور آپ کی پرسنالٹی کو پسند کیا جائے گا۔ تو وہ لیوز جو رشتے کی تلاش میں ہیں، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ان لوگوں کے لیے رشتہ بنتا ہوا، جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ویسے بھی جون کے مہینے میں آپ لوگوں کے اندر جو ایک شدید قسم کی کشش آئے گی، ایک فزیکل اٹریکشن آئے گی، دوسرے لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں گے، آپ کے قریب آنا چاہیں گے، آپ سے دوستی کرنا چاہیں گے، اور اسی طرح جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں ان کی لو لائف بڑی اچھی رہے گی۔ تو جون کے مہینے میں قربت بڑھے گی، محبتیں بڑھیں گی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ لوگ بڑے پرجوش بھی رہیں گے، جلد باز بھی رہیں گے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے رشتوں کو تھوڑا ٹائم بھی دینا ہے، اگر کہیں آپ کا رشتہ ٹائم مانگے تو ٹائم ضرور دیجیے گا، جلد بازی میں کوئی بھی غلط فیصلہ نہ کیجیے گا، کیونکہ محبت کے حوالے سے یہ بہت اچھا وقت ہے، آپ لوگ خوب رشتوں کو انجوائے کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے رشتوں کے لیے بھی یہ وقت بڑا اچھا رہے گا۔ تو اوورآل یہ جو ٹائم ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا اچھا ٹائم رہے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو جون کے مہینے میں آپ لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہوں گے کہ آپ لوگ بڑی آسانی سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر سکیں گے۔ اس لسٹ میں جو آخری خوش نصیب زوڈی ایک سائن ہے وہ ہے ایکویریس، برج دل۔ ایکویرینز، جون کے مہینے میں آپ لوگ بڑے پر اعتماد رہیں گے، خود مختار بھی رہیں گے، کریٹیو اور انڈیپینڈنٹ رہیں گے، سوچ بچار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کا ذہن بہت کھلا رہے گا، اوپن مائنڈڈ رہیں گے، نئی چیزیں سیکھیں گے، نئے لوگوں کے ساتھ ملیں گے،
वो तमाम एक्विश लोग जो पहले दबे दबे से थे, एक ख़ास सर्कल में रह रहे थे, एक ख़ास सर्कल से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो अब आप जून के महीने में देखेंगे कि आप उस सर्कल से बाहर आ जाएंगे। नए लोगों के साथ आपकी मुलाकातें होंगी, नए नए ताल्लुकात बनेंगे, और ख़ास तौर पर वो एक्विश लड़के और लड़कियां जो अभी तक सिंगल हैं, उनका ऑनलाइन किसी के साथ रिश्ता बन सकता है, डेटिंग पर जा सकते हैं, मोहब्बत का ताल्लुक़ बन सकता है। तो इसीलिए जून का महीना मोहब्बत के हवाले से बड़ा ही उम्मीद अफ़ज़ा महीना साबित होगा। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं वो लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे। आपको अपने महबूब बिलव्ड की तरफ से सरप्राइज़ भी मिल सकता है। तो जून के महीने में आप लोगों को ख़ुद को बंद नहीं रखना चाहिए, बाहर निकलें, लोगों से मिलें, ताल्लुकात बनाएं, और ये जो आप लोगों के ताल्लुकात बनेंगे, इन ताल्लुकात से आपको फ़ायदा भी होगा, चाहे वो मोहब्बत का रिश्ता है, शादी का रिश्ता है, या फिर आपके प्रोफेशनल रिलेशंस हैं। हर ताल्लुक़ से फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है।